बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, 14 मई के जो इलेक्शन का फ़ैसला किया है अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले से लेके अब तक और पीडीएम इस जोकर हुकूमत के से लेके इसके सहूलतकारों तक और लंदन से लेके जाती उम्रा तक सब के सब जो है वो इस वक्त साजिशों में मसरूफ़ है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप कम अज़ कम कौमी असम्बली में होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह अदालतों के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें की जा रही हैं, और उनको ना सिर्फ साजिशें की जा रही हैं बल्कि उनको अमली जामा भी साथ साथ पहनाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मेरी पहले दिन से लेके आज तक मेरी ये आपसे दरख्वास्त थी, मैंने आपसे ये कहा था, मेरी ये पेशन गोई थी कि जब तक पाकिस्तान के अवाम खुल कर बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक पाकिस्तान के अवाम उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन लोगों ने पिछले 75 सालों में हमारी जो आज़ादी को सलब करके रखा हुआ है, हमारी आज़ादी को जो कैद करके रखा हुआ है, हमारी गर्दनों को जो शिकंजों में जकड़ के रखा हुआ है, इन बेगैरत सियासतदानों के साथ मिलकर, तब तक हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि आज़ादी प्लेट में डालकर आप किसी को मिल जाती है तो ये आपका खाम ख्याल है, ऐसा नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि अदालतें चंद दिनों के अंदर फरिश्तों में तब्दील हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होता। अगर 1 2 3 4 जज आपको अच्छे मिलेंगे तो इतने ही आपको बुरे भी मिलेंगे। और अभी इस वक्त आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, बाकी अदलिया का तो अभी, बाकी जुडिशरी का तो आप बात छोड़ दें, सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर सिर्फ 17 जज साहिबान बैठे हुए हैं, उन 17 जज साहिबान में से भी आपको 17 के 17 बिल्कुल साफ शफाफ नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल साफ शफाफ नहीं मिलेंगे। और बिल्कुल इन 17 में के 17 में से आपको बहुत सारे ऐसे भी मिल सकते हैं जो खुदा न खास्ता उन लोगों के साथ इस वक्त मिले हुए हैं जो पाकिस्तान को तबाही और बर्बाद की तरफ पिछले 1 साल से धकेल रहे हैं और मुसलसल धकेलने की फिक्र में लगे हुए हैं। पाकिस्तान को ज़रा सा भी सुकून लेने नहीं दे रहे। यकीन मानिए, पाकिस्तान की जो अवाम है वो हर रोज़ एक नए जो बहरान है, एक नया जो तकलीफ है, एक नई जो टेंशन है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ज़रा भी तरस नहीं आ रहा, इसलिए कि इनकी जान पे बनी हुई है। इनके लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है, इनके लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो इमरान खान है। बिल्कुल एक दोस्त ने सही फरमाया कि इमरान खान से ये इसलिए डरते हैं क्योंकि इमरान खान के पास वो आईना है जिसके अंदर इनको अपनी असली शक्लें नज़र आती हैं। फिर वो चाहे ये सियासतदान हो या चाहे फिर ये इनके सहूलतकार हो या कोई भी इनके मदद माविन करने वाले हो, वो जो भी हैं वो जब इमरान खान की तरफ देखते हैं तो उनको अपनी शक्लें उसके अंदर नज़र आती हैं। क्योंकि इमरान खान इस वक्त इन दज्जालों के लिए, इन फिरऔनों के लिए एक ऐसा आईना बना हुआ है जिसके अंदर से इनको अपनी असली शक्लें नज़र आती हैं, इसलिए वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालांकि इमरान खान इस वक्त हुकूमत से बाहर बैठा हुआ है। इमरान खान के पास तो इतनी भी, मैं समझता हूँ कि ताकत नहीं, उसके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं कि वो किसी सिपाही को इधर से उधर कर दे, यानी किसी सिपाही को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर सके। फिर भी उसके बावजूद ये लोग इससे इतना डरते हैं, और इसकी वजह बिल्कुल यही है। सबसे पहली कि इमरान खान वो आईना है जिसके अंदर से इनको अपने चेहरे नज़र आते हैं। और दूसरी बात ये नाज़रीन इकराम कि ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान का आना ठहर गया है।
عمران خان یقینی طور پر آئے گا۔ بعض لوگوں سے سن رہے ہیں کہ لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے بہلایا جا رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، عدلیہ ہمارے ساتھ ہے، پولیس ہمارے ساتھ ہے، سیکورٹی ادارے ہمارے ساتھ ہیں، یعنی پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہمیں ووٹ دو گے تو فائدہ ہوگا، ہمیں ووٹ نہ دیا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو ووٹ نہیں ملنے والا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اب ہوائیں جو ہیں وہ کس طرف چل رہی ہیں، کیونکہ اصل ہوائیں وہ ہوتی ہیں جو میرے رب کی طرف سے چلتی ہیں اور انہی ہواؤں میں اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا سا ہاتھ نرم جب بھی کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہواؤں کا رخ بدل گیا، جی ہواؤں کے رخ بدل گیا۔ ہواؤں کا رخ کیا بدلا ہے میرے بھائی؟ ہواؤں کا رخ تب بدلے گا جب میرا رب چاہے گا، کیونکہ ان جوکروں اور ان پانی کے بلبلوں کے بدلنے سے ہواؤں کا رخ نہیں بدلتا اور نہ ہی ان کے بدلنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ انشاءاللہ فرق تب پڑے گا جب میرے رب کی طرف سے ہواؤں کا رخ بدلے گا، اور انشاءاللہ وہ بدلے گا۔ میرا رب ضرور ایک دن انشاءاللہ پاکستانیوں کو ان کا جو اجر ہے وہ دے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں پوری کی پوری قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اور میں بار بار آپ کو اشارتاً یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس طرف جانا پڑے گا جہاں ہماری آزادی پچھلے 75 سالوں سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، وہاں سے آپ زنجیریں کھولیں گے تو آپ کو آزادی ملے گی۔ یہاں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، زمان پارک میں کھڑے ہو کر، بنی گالہ میں کھڑی ہو کر، جاتی عمرہ میں جا کے، یا ادھر ادھر کہیں بھی آپ جہاں، یا سڑکوں پہ گھوم پھر کے احتجاج کر کے، سڑکوں پہ ٹائریں جلا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزادی مل جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ آزادی جہاں پہ جکڑی ہوئی ہے زنجیروں کے اندر، آزادی آپ کو وہاں سے ملے گی۔ ناظرین اکرام، آپ کو جاتے جاتے ایک بڑی خبر دیتا چلوں کہ مراد سعید کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، اور کہاں سے مل رہی ہیں یہ آپ جب دھمکی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دھمکیاں کہاں سے آئی ہوں گی۔ مراد سعید کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارا حال ارشد شریف جیسا کیا جائے گا۔ مراد سعید کو ارشد شریف بنانے کی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر آپ خاموش رہے تو آپ کو ارشد شریف کے بعد مراد سعید کا بھی ایسا انجام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔